Kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila, to je sasma drugčiji oblik, sasma drugčije lice. Uvaženi šefovi i predstavnici država i vlada, gospodo, dozvolite mi da vas u ime vlade i naroda Jugoslavije najtoplije pozdravim i da vam zaželim ugodan boravak u zemlji. Naši narodi su veoma počašćeni što se ovaj visoki skup održava u Jugoslaviji, a napose građani Beograda, koji je kroz dugogodišnju svoju historiju vidio mnoge osvajačke ratove, najezde i okupatore, a sada prvi put vidi u svojoj sredini predstavnike ovako velikog broja zemalja nosilaca mira. To je obelisk, ali je posvećen konferenciji, u stvari prvoj konferenciji nesvrstanih u Beogradu koja se održala neki 1961. godine. Od 1961. Moj stari kolega to jako dobro zna. Ne znam, mislim da je nešto tipa nekim borcima iz Drugog svjetskog rata, ali sad lupam, nisam siguran. Verujte mi da nemam pojma. Vidim na njemu grada Beograda, pa pretpostavljam nešto u vezi toga, ali tačno šta je, ne znam. Ja koliko se sećam, to je spomenik posvećen miru. Pa, ja mislim to je nešto nesvrstano, jel? Tako, koliko se sećam. Nemam pojma. Čini mi se da tamo je znak Beograda, tamo dolje, a o čemu priča onaj spomenik nemam pojma. Ja moram da vam kažem da je sa ovim obeliskom se nije završila obeležavanje čitavog te manifestacije. Ako pređete Savu sa desne strane, naići ćete na park, ja ne znam kako se on tačno oficijalno zove, ali park, ajde da kažemo, park nesvrstanih, gde su lideri zemalja koje su činile sabor nesvrstanih sadile svoje drvo mira. Zato što niko ne želi da ga čuva njih. U stvari njima je to nebitno, niko ne zna ni čemu to, zašto je podignut u stvari. Njega oni obnove na svaka 2-3 meseca i onda ga opet išaraju posle 2-3 dana. Tako da nema svrhe ga ni obnavljati. Podržavanje tih spomenika ovde, pogotovo i ovaj park je isto ruiniran. Ja živim ovde u ovoj zgradi. Ovde mnogo ljudi prolazi i sve, niko ni ne pazi, niko ni ne obraća pažnju zbog čega je taj spomenik uopšte tu i ne vode računa uopšte. People from different countries had gathered around against other countries, and maybe some of here don't like this idea, which had happened for years. Pretpostavljam prvo nije toliko ljudima ne znaju šta je, pa onda baš ih briga da čuvaju. Ne briga. Eto, pitajte vas. To je odraz mlade generacije mi smo ga napravili, a vi ga održavajte. Izvinite što tako kažem. Ne, moguće da je to njihov način izražavanja kroz grafit. Pa pretpostavljam da je u ovakvom stanju zato što pokret nesvrstanih kao taj treći blok koji je balansirao u to vreme o kome pričamo više jednostavno nije relevantan i bitan. I u skladu sa tim i spomenik je verovatno u tom stanju. Verovatno zato što nikog ne interesuje mir. Pa zato što smo mi, nažalost, neću da upotrebim ružne reči,
ali zato što se bahato i nekulturno odnosima prema svojim vrednostima, onim što čini svoj narod, što čini svoju državu, što čini naš identitet, zato što smo nekulturni, što smo kulturu stavili negde po strani. Nažalost, ja radim u Muzeju savremene umetnosti koji ne funkcioniše i pitanje je kada će funkcionisati, ali kad jedan narod izgubi kulturu, on izgubi svoj identitet i onda je ovo to što ne bi trebalo da bude. Ljudi ne obraćaju pretjerano pažnju, možda se stavi neka tabla ispred ili nešto. Da, i ono kao čisto, travica oko da. spomenika, nešto da ne izgleda kao da je tu da se nasloniš i da sedneš. Čisto da se obeleži da je to spomenik, a ne zid. Pa da, naravno, zato što je to obeležje jednog vremena, ma kako ono bilo, meni je to vreme lično vrlo drago, jer sam tad bio, recimo, vaših godina i sećam se sa setom tog vremena. Valjalo bi, nama ne smeta, ovaj spomenik možda nekom ne znači, ali nekome i znači. On je prvi orijentir kad ulazite sa Novog Beograda, ulazite u Beograd i vidite neki obelisk. Šta je obelisk? Obelisk je spomenik vladarima, velikim pobedama, mislim, ostalom. Zašto ne i jednom da to bude grad, obeleži Beograd. Zašto je u takvom stanju? Zato što svijest ljudi nije na nekom višem nivou. Pa naravno da treba već oronu i vjerojatno će uskoro i početi da predstavlja opasnost po prolaznike. Not just like a paper where you can draw whatever. Mi treba da shvatimo da čuvamo neke vrednosti, a to što čini jednog čoveka, znači to je jedno vaspitanje i kultura. A očigledno, mislim, to ne može da se nauči u školi, znači to se nosi iz porodice, a onda je škola samo jedna nadogradnja.